2 years ago, Hace 2 años, I went with some of our disciples to Olavaria. yo fui con algunos de mis discípulos a Olavarría. There was 2 cars. One car was Madhumangal's and one car Dharmadev was driving. Había 2 autos, uno era de Madhu Mangal y el otro era de Dharmadev. And we remember that on the coming back, Dharmadev car got broken. Y recordamos que en el camino de vuelta el auto de Dharmadev se rompió. And in every 10 kilometers, 15 kilometers, we would just stop, try to sort out the problem in the car, or somehow try to start the car to come back here to Buenos Aires again. Y cada 10 o 15 kilómetros parábamos a tratar de resolver el problema del auto o de arrancar el auto para volver a Buenos Aires. And somehow we made it back to Buenos Aires in the morning, early morning. Y de alguna manera logramos volver a Buenos Aires temprano en la mañana. After so much of trouble, después de tantos problemas. But that car did not reach to Dharmadev's house. Pero ese auto no llegó a volver a la casa de Dharmadev. Dharmadev got so fed up with the car that he left the car on the road and went to his house. Dharmadev se enojó tanto con el auto y se cansó tanto que lo dejó en el camino y se volvió a la casa. We all remember that journey. Those who are here, we very well remember that experience, which we had on that night. Todos los que estuvimos en esa experiencia la recordamos muy bien, siempre. Sometimes his car was giving some kind of a ignition, some fire was coming out. A veces su auto largaba alguna llama o algún fuego salía por ahí. Sometimes it would just stop. Sometimes he would not even slow it down. A veces ni siquiera paraba o a veces ni siquiera bajaba la velocidad. Because if he would slow it down, then it will not start. Porque si él bajaba la velocidad no volvía a arrancar. We had so much of fun on that night. I still remember. It's one of the good nights when we all, as our brothers, were trying to sort out the issue because we were nowhere on the road. Y todos recordamos muy bien esa noche y esa noche la pasamos muy bien porque todos como hermanos tratamos de resolver los asuntos que salían en esa noche. So, if you want to become a driver, you need to know that how your car works. Entonces, si querés aprender a manejar, tenés que saber cómo funciona tu auto. You need to know that what it needs. Tenés que saber qué es lo que se prende fuego. How pure the oil should be in there, the petrol or the mobile oil. Tenés que saber qué tan puro tiene que ser el aceite o la nafta. When we shall use that car, when we shall not use that car. ¿Cuándo vamos a usar el auto o cuándo no lo debemos usar? When that car can be used. ¿Dónde puede ser usado ese auto? We need to know each and everything about that car when we are going to run and use that car. Cuando vamos a usar ese auto y llevarlo adelante, tenemos que saber todas y cada una de las cosas del auto. In a very same way, our body is our car. De la misma forma, nuestro cuerpo es nuestro auto. Our body has, but the funniest thing about this body is that we don't know how to drive this car. Pero la cosa rara de este auto, de este cuerpo, es que no sabemos cómo manejar este auto. We don't know when to switch off. We don't know how to switch off. We don't know what to do with our body. No sabemos cuándo apagarlo, no sabemos cómo apagarlo, no sabemos qué hacer con nuestro cuerpo. We all have become a slave of the external things who drive our body. Nos hemos vuelto esclavos de las cosas externas que manejan nuestro cuerpo. We don't drive our body. No manejamos nuestro cuerpo. We don't drive our emotions. Tampoco conducimos nuestras emociones. It's other people who drive our emotions. It's
other things which drive our body. Son otras personas las que conducen nuestras emociones. Son otras cosas, otras personas las que conducen nuestro cuerpo. If you don't like something which is happening in front of you and you become angry, can you control your anger and say, hey, don't come right now because it is very bad for my body? Si está pasando algo enfrente tuyo que te provoca ira, ¿vos sos capaz de decir, hey, no, esta ira no va porque me está haciendo mal a mi cuerpo? You cannot, because you don't know how to control. No, no podés porque no sabes cómo controlarlo. So, you are such an accidental, you are such on a risk. Entonces vos sos bastante accidentable, estás en riesgo. How? It's, let's say, a person who is driving but have no idea how to control his car. Entonces es como una persona que está manejando, pero que no sabe cómo controlar su auto. That person is very harmful for himself as well as for the road. Esa persona es muy dañina tanto para él como para el camino. Because he is accidental, no one knows where he would hit his car. Porque es accidentable, nadie sabe cuándo va a chocar su auto. And people like us, we all are driving this body uncontrolled without being or having a good right control. Y la gente como nosotros estamos todos manejando este auto sin saber cómo tener el control de él. We take out our anger anytime and anywhere. Sacamos nuestra bronca en todo lugar y todo momento. And that anger even doesn't come from within or it just comes from the outside. It comes from if someone just spark something in your mind or in you and you just become angry. Y esa bronca, esa ira, no viene de adentro nuestro, sino que viene de afuera. Es como que alguien le da un chispazo y esa ira sale hacia afuera. So when our body is 100% not in control, entonces cuando nuestro cuerpo no está en control de nosotros mismos, because of the lust, greed, anger or whatsoever the wrong qualities, which is driving our body crazy, sea por la lujuria, por la codicia o por el enojo que esté, sea cual sea la emoción que esté manejando nuestro cuerpo, we try to find some meaningful relationships in this world. Tratamos de encontrar algunas relaciones significativas en este mundo. We are still at risk because we are such a bad driver, but we still go and try to create or make any relationship in this world. Estamos en riesgo porque somos muy mal conductores, pero sin embargo vamos y tratamos de mantener alguna relación en este mundo. In the beginning, everything is very fine. Initially, in the beginning, every relationship is the most dreamful relationship. En el principio todas las relaciones están bien. Al principio todas las relaciones son del sueño. But after some time, the issue happens or the issue starts. I love you, but you have this issues which I don't like. Pero bueno, al poco tiempo empieza el asunto. Es te amo, pero tenés esto y esta cosa que no me gusta. In everyone's life, this is such a practical thing. It is in everyone's life. We have such kind of a thing that I love this person, but I don't like this qualities. Todos en la vida tenemos esta cosa de me gusta esta persona, pero tiene esta y otra cualidad que me disgusta. So people come up and they say, oh, I like 98% out of 100%. Entonces la gente sale y dice, me gustan 98 personas de 100 que hay allá afuera. But if you really ask me and my opinion, I would say in love there is no 0%, there is no 1%, there is no 50%, there is no 98% or 99%.
Pero si me piden mi opinión, yo diría que en el amor no hay una persona, no hay 15 personas, no hay 98 personas. Either there is a 0% or there is 100%. O hay un 0 personas o hay un 100% de las personas. Love is universal. El amor es universal. People come and say they love God, La gente viene y dice que aman a Dios, but it is still hard for them to love others. pero es difícil para ellos amar a otros. I say always, when God is universal, when love is universal, Yo siempre digo, cuando digo que el amor es universal, que Dios es universal, when that love is universal, then automatically you will start to love everyone. cuando ese amor es universal, automáticamente vas a empezar a amar a todos. People come and they say love is unconditional. La gente viene y dice, el amor es incondicional. People always come and always tell me, or whenever I read somewhere, or when any spiritualist come and they say, oh, love is unconditional. La gente siempre viene cuando me ve o cuando ve a algún otro maestro espiritual, oh, el amor es incondicional. So, it means no matter what the circumstances is, what you love is love. And each and everything in this world you just love without putting any condition. Entonces lo que pasa es que en cualquier circunstancia lo que uno ama, lo ama. Y el amor hacia todo en este mundo es incondicional. There is no condition like if you will follow me, then I will love you. No hay una condición de que, por ejemplo, uno dice, si vos me amás, si vos me seguís, entonces te voy a amar. If you are in the 1% to 99%, I personally can tell you this, that you are not in a love. Si vos estás entre una persona y 99 personas, te puedo decir esto, vos no estás amando. If you personally are in a relationship with anyone, and if you are thinking that you fall from 1% to 99% somewhere, entonces si uno está en una relación con alguien y dice, me enamoraría de 1% a 99%, I haven't forgotten what I was speaking. Oh, you were saying that if you are in a relationship with somebody and you say, I'm between the 1% To 99%. 99%. So if you say that you are in between 1 to 99% somewhere, that is not love. You are just being with them. entonces si vos decís que si estás entre el 1% y el 99%, eso no es amor, vos simplemente estás estando con él. You connect yourself with that person either for your psychological need, or for your emotional need, or because of your senses. Vos te conectás con esa persona, sea por tus necesidades psicológicas, por tus necesidades emocionales, o solamente para satisfacer a los sentidos. Because emotionally maybe you are feeling empty and you want someone in your life. Psychologically you want someone where you can connect your mind with another person. Porque emocionalmente uno puede sentirse vacío y querer estar con alguien en la vida, o psicológicamente uno quiere conectarse con alguien. And when we are young, we always are the slave of our senses. Y cuando somos jóvenes somos siempre esclavos de nuestros sentidos. So just because you want to build some relationship with someone on the basic or on the need of your psychological emptiness or your emotional emptiness, doesn't mean that that is actually a love. Entonces cuando uno quiere construir una relación con alguien, sea por sus necesidades emocionales, su vacío emocional o sus necesidades psicológicas, uno en realidad no puede decir que eso sea amor. So when you commit your relationship with someone, and then you try to fool yourself, that person, and the world by giving a name love. Entonces, cuando vos comentás tu relación con alguien, estás tratando de engañarte a vos mismo y al mundo diciendo que eso es amor. We all are needy and greedy people on this world. Nosotros en este mundo somos necesitados y codiciosos. We are slaves of our own emotions. We are the slaves of our psychological needs.
Somos esclavos de nuestras emociones y de nuestras necesidades psicológicas. And you know what that slave means? Y ustedes saben lo que significa esclavo. That a person who has no control on himself and is always led by or getting directed or guided by someone else. Es una persona que no tiene control de sí misma y siempre es guiado o dirigido por otra persona. Here also, it's even if I want to become happy, but still I cannot become happy because of some external issues or some family issues or because of emotional issues. I cannot control myself and become happy. Y también con uno mismo, uno desea sentirse feliz pero no puede controlar las cosas que lo rodean, sus asuntos emocionales, sus asuntos familiares y se vuelve infeliz. We are always a slave of external things. Somos siempre esclavos de cosas externas. You have no control on yourself. If your mind tells your body, don't become sad, don't become angry, you cannot really learn that and control yourself on that very moment. No tenemos control de nosotros. Si nuestra mente nos dice no te pongas enojado, no te pongas triste, y nosotros no podemos hacerlo. No tenemos control sobre nosotros. I'm not asking you to not become angry. I'm not asking you to not become sad. This is the human nature. It's the human behavior. No les estoy pidiendo que no se pongan enojados o tristes porque es la naturaleza humana, la naturaleza del comportamiento humano. There was one story that there was one snake. Or let's come up with another story. That there was this heavy big man. Había una historia que había un hombre grandote y pesado. That he put the terror on the road where he used to live. Y él aterrorizaba a la calle donde él vivía. And he told everyone there, don't ever walk on this path. Y le decía a todos allá, no caminen por este sendero. If you will walk on this path, I will break your bones. Si caminas por este sendero te voy a romper los huesos. So whenever whoever used to just try to even walk on that path, he used to come out from his house and break the bones of that person. Y entonces en cualquier momento, cualquiera que quería caminar por ese sendero, él salía de su casa y le rompía los huesos. One day, one spiritual guru or spiritual master, he came to that village. Un día, un maestro espiritual o gurú llegó a ese pueblo And he decided to walk on that path. y decidió caminar por ese sendero. Many people asked him, cautioned him that please don't go, otherwise all your bones will be broken. Mucha gente le pedía y le advertía de que no vayas por ahí porque te van a romper los huesos. But he said, I don't care, but still I will go and walk on that path. Pero él dijo, a mí no me importa, yo voy a ir y voy a caminar igual por ese sendero. He started walking. That heavy, big, angry man came out from his house because someone had broken the rule. So he went to break the bones of that spiritual master. Él empezó a caminar y entonces el señor grandote salió de su casa porque alguien había roto sus reglas y fue a encararse con el maestro espiritual. When he went to that spiritual master asked only one thing, that what are you really gaining by showing your anger and breaking someone's bone? Entonces cuando él fue al encuentro del maestro espiritual, el maestro le dijo, ¿qué es lo que realmente estás ganando con mostrar tu ira y romperle los huesos a la gente? That how easy it is for other people to make you angry. ¿Qué tan fácil es para otras personas hacerte enojar? They just have to put one step on that path and you just become angry. Solo tienen que poner un paso en este sendero y vos ya te pones enojado. You think that you are putting a terror? No, they are driving you crazy. ¿Vos pensás que vos estás imponiendo el terror? No, ellos te están volviendo loco a vos. He learned from that. He bowed down on that spiritual master and took initiation. Él entendió eso y tomó el voto con el maestro espiritual y tomó iniciación con él. The spiritual master also said that don't beat anyone from now. El maestro espiritual le dijo, desde ahora no golpees tampoco a nadie. That spiritual master left.
And all those men, all the villagers who used to live, they found out that, oh, this man doesn't beat anyone now. Entonces cuando el maestro espiritual se fue, todos los pobladores de la villa dijeron, este ya no golpea a nadie. Este hombre ya no golpea a nadie. They all went, one day or another, they started beating that man and started taking revenge. Entonces todos, de un día u otro, iban y le pegaban al hombre y empezaron a tomar venganza de él. So for some time he never even used to get food, because wheresoever he used to go, to any shop, every shopkeeper he had beaten. So they used to refuse, no, we are not going to give you any food. Entonces por un tiempo él ni siquiera podía comer, porque a cualquier tienda que iba, el dueño de la tienda le decía, no te voy a dar comida a vos. After 1 year, when his guru came again to that village, luego de un año, cuando su guru volvió a ese pueblo, he became so happy and he went to see his guru. Él se volvió muy feliz y fue a ver a su guru. When he met his guru asked, "What happened with you? You seem so weak." Cuando él fue a ver al guru, el guru le preguntó, ¿qué pasó con vos? ¿Te ves tan débil? Guru was like, disciple was like, "I'm in a bliss, Maharaj." El discípulo le dijo, estoy en un estado de dicha, Maharaj. The guru asked, "What happened? Tell me seriously." El guru le dijo, ¿qué pasó? Contame seriamente. He replied, "No, nothing. Villagers just joke around with me now and then." No, ahora simplemente todos los pobladores del pueblo me burlan. Guru understood that what was the story. El guru entendió qué pasaba con esta historia. That guru replied, "I asked you not to beat, but I asked you to keep your terror also, that no one can come and beat you." Te pedí que no golpees a los otros, pero ahora te pido que mantengas tu terror, así nadie viene y te golpea. So we need to build that fences, or we need to control ourselves. It's not that we are just completely taking away our anger. No. The anger is such a natural emotion of ourselves, but we need to control that anger. Entonces nosotros tenemos que construir esas vallas. No es una cuestión de erradicar la ira, sino que de controlarla, de controlarnos a nosotros. This body is your car. Este cuerpo es tu auto. You should know how it works, when it works, where it works. Tenés que saber cómo funciona, cuándo funciona, dónde funciona. You need to know in all the circumstances where your emotions starts to lead you, or any other person actually start to make you crazy. Tenés que saber en qué punto las personas con las que lidias te empiezan a hacer volverte loco, perder el control. That's your test, that's your exam. Necesitas, esa es mi prueba, ese es mi examen. But what happens is the very funniest thing which happens in our lives. Pero ¿qué pasa? Hay algo raro que pasa en nuestra vida. You know, on the street performer yesterday we were talking that on the 10 balls they keep it on their hands and start to play one by another. Pero bueno, ayer hablábamos de ese juglar callejero que está haciendo malabares con 10 pelotas y está tratando de mantenerlas a todas. So let's say there is a 10 balls and one by another, a street performer is playing with those balls. Entonces digamos que uno tiene 10 bolas y uno es el juglar callejero que está jugando con esas 10 bolas. It needs too much of energy and efforts to actually watch and do this all the time. Él necesita mucha energía y esfuerzo en realmente mirar lo que está haciendo todo el tiempo. Let's say there are 10 different relationships which we live with our brothers, sisters, with our parents, with our children, with our partner, or with anyone. Digamos que hay 10 relaciones que mantenemos, sea con nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestros padres, nuestros hijos, nuestra pareja, con cualquiera. Sometimes it gets too much for us. A veces esto se pone demasiado para nosotros. So what we do, we actually drop few balls from there. Entonces, ¿qué hacemos? Dejamos caer todas las pelotas.
we disconnect ourselves from some relationships. Nos desconectamos de algunas relaciones. It's like, okay, I can't take this anymore. Es como, bueno, ya no puedo tolerar esto. Sometimes you still are doing it, but still you feel, oh, it's too much. One relationship, one person, I'm happy. So you actually drop all the balls and then you have just one ball and you are just happy with that one relationship. Y a veces es como que decimos, bueno, dejo todas las pelotas menos una y digo, bueno, soy feliz con esta relación. But again, that one ball also starts to drive you crazy. Pero de vuelta, esa sola bola te empieza a volver loco. Then you feel like, okay, it's just too much. Leave everything and become single. Bueno, entonces decís, bueno, esto es demasiado, dejo todo y me quedo soltero. And then when you become single, but you're maybe are happy in the beginning for some time. Entonces cuando te volvés soltero, quizás al principio sos feliz. Then again, your psychological issues, your emotional issues start to make you crazy. Pero entonces tus asuntos emocionales, tus asuntos psicológicos empiezan a enloquecerte. You still want to be connected with someone, but there is no one with whom you actually can connect yourself. Entonces todavía querés conectarte con alguien, pero no hay nadie con quien puedas hacerlo. Then what you do? Entonces, ¿qué haces? In this world, the only thing then you do is you go and buy one pet, one animal. Entonces, en este mundo, ¿qué haces? Lo único que haces es vas a una tienda y te compras una mascota. So we talk about, if this present world, and in that present world we say that only the lonesome people, those who are completely alone and have no one to share their happiness or the life with, they go and adopt some pet or animal. O sea, en este mundo lo que decimos es que solo los solitarios van a una tienda y se compran un perro o algún animal. Because these pets have very minimum need. Porque estas mascotas tienen necesidades mínimas. And purely, if we talk about with the logic, let's say with the logic, 100% logic, there is no love at all in that relationship also. Y si hablamos 100% lógicamente, además, vemos que no hay nada de amor en esa relación. Because they teach those pets all the things which they like. Porque les enseñan a esas mascotas todas las cosas que quieren, que les gustan. Because see, understand these people space. They try that I have brought you here as an animal, but I have my own space also. I go to the parties, I go to there or the office. Don't call me, don't bark, just be here in the house all alone. I have put the food for you. Porque las mascotas entienden los espacios de la persona. Dicen, no me llames, déjame ir a fiestas, déjame ir a la oficina, no me ladres, yo te pongo la comida ahí y ya está todo resuelto. You can't do this with any human, but you can do it with pet. Esto no lo podés hacer con ningún humano, pero lo podés hacer con las mascotas. Having a pet is such a less expensive relationship which you can pursue in this world. Tener una mascota es la relación menos cara que podés buscar en este mundo. If these pets have minimum needs, people are happy because of that only. Y como estas personas tienen como estas mascotas tienen mínimas necesidades, la gente con eso está contenta con la relación. If my pet gets angry, I will be the first person to tie him on a rope and put it on the side. But you can't do it with your wife. Si mi mascota se enoja, yo voy a ser la primera persona que vaya y la ate al costado del camino, pero no puedo hacer eso con una esposa. They can't do this with their own with the relationship they pursue with others. Ellos no pueden hacer eso con las relaciones que buscan en los otros. That's why many people in this world who own pets, that they always say that they don't want any kind of a relationship in this world. They are happy. Por eso es que las personas que tienen mascotas dicen que no quieren ningún tipo de relación en este mundo. Esos ya están felices. They are happy with their dogs and all. And I always say, because you are just fooling yourself.
Y ellos están felices con sus perros y yo siempre les digo, ustedes se están engañando. So again it is a whole psychological and emotional issue. Entonces, de nuevo, es solamente un tema emocional o psicológico. We need to sort ourselves out. Tenemos que vendernos nosotros. Now we have to sort the issues in ourselves. Tenemos que Sort out. soltar. Entonces tenemos que trabajar a nosotros mismos. Tenemos que tratar esos asuntos en nosotros mismos. Because you can't run away from the realities. Porque no puedes escapar de la realidad. Just because you are treating your pets the way you want, not the way they like, it's not a happiness. Solo porque estés tratando a tus mascotas del modo en que vos querés y no del modo en que a ellos les gusta, eso no es felicidad. This is not the life which the pet wants. This is the life you are giving them. Esta no es la vida que la mascota quiere, es la vida que vos le estás dando. You have fixed their time to go out for a walk. Vos arreglaste el tiempo de ellos para que den una vuelta a la manzana. You have fixed their time that when they should be there near to you and can give their love. Vos arreglaste el momento en que ellos pueden estar cerca tuyo y darte su amor. Sometimes yes, they come and they start to give you so much of love, but it becomes too much for you that you even like put them far from you. Y a veces puede pasar que vienen y te dan todo su amor, pero es demasiado para vos, entonces los pones lejos. So in the reality, if we talk with the pure logic, the pets belong to the forest, not to our houses. Entonces, si hablamos 100% lógicamente, hay que decir que las mascotas corresponden a los bosques y no a las casas. But just because of our hormonal changes, or because of our emotional changes, or because of we are the slave of our mind, we just try to keep those pets and make our slave and find our happiness in those slaves. Pero solamente porque nosotros somos esclavos de nuestros cambios hormonales o nuestros cambios emocionales o nuestras necesidades psicológicas, nos compramos una mascota y las hacemos esclavos nuestros. But this is not the fixing your issue. Pero esto no es arreglar tus temas. If you really want to, if you don't want to become a slave, then you need to become a master of love. Entonces, si no querés convertirte en un esclavo, tenés que convertirte en un maestro del amor. Because that can bring harmony. Porque eso puede traerte armonía. And that can make you a master of yourself. Y eso puede hacerte un maestro en vos mismo. De vos mismo. And that can only control all the things which you are even facing in yourself. Y eso puede controlar incluso todas las cosas con las que estás enfrentando en vos mismo. So we need to really face that what our issues are, which ignite the problems in us, which fire the problem in us. Entonces tenemos que encontrar cuáles son los asuntos pendientes nuestros que prenden la chispa de todos los problemas que tenemos. Then we have to sort them out one by one. Entonces tenemos que resolverlos uno por uno. Like how in the Dharmadev's car there were so many problems. We started sorting out one problem, battery was changed. Entonces es como con el auto de Dharmadev, empezamos a ver cuáles eran los problemas. El problema número uno lo arreglamos. In the Dharmadev car, so first battery was changed. Then we tried to figure it out, any other issues, every issues, all the fuses in his car. Entonces, primero había una parte que no funcionaba del auto y después empezaron a ver qué otra parte no funcionaba. Then there were so many defects in the cables, in the wire in his car. Not in a one day it was fixed, it took few days to even fix. Y entonces empezamos a ver cuáles eran los problemas, si habían problemas en las cintas, problemas en los cables, y eran problemas que no se tardó un día en resolverlo, tardaron bastantes días en resolverse.
So if you really want to work on yourself and want the happiness in that love, which is unconditional, which is universal, which is God, which is God Himself. Entonces, si querés empezar a trabajar en vos mismo y encontrar ese amor que es incondicional, que es universal y que es Dios mismo, You should learn first that how not to become a slave of external issues and external things. primero deberías aprender cómo no volverte esclavo de asuntos externos y cosas externas. Transformation will not happen just like that. It will take a time. La transformación no va a ocurrir así nomás. Obviamente va a llevar un tiempo. For everything it takes a time. Even to make a food also it takes a time. Porque todo toma tiempo. Incluso hacer una comida toma tiempo. So to make a delicious food it takes more time. Y hacer una comida deliciosa toma más tiempo. You can make leche, but to make a dulce de leche it takes more time. Vos podés hacer té leche, pero hacer dulce de leche toma más tiempo. So if you want to make yourself a dulce de leche, I'm telling you that we have to start working and start recognizing our issues, because all the issues are within us, not outside. Porque si querés hacerte un dulce de leche, entonces tenés que empezar a reconocer tus asuntos, porque esos asuntos están adentro, no están afuera. If any other person or other people or the external things are driving our happiness or driving our emotions, then you seriously, as such a car which you give to other people and you don't really drive your car by your own. Entonces, si las cosas externas o las personas externas están manejando tu felicidad, entonces es como que vos le das un auto, o tu felicidad a vos mismo, entonces es como que vos no estás manejando tu auto, vos estás dejando que otro maneje tu auto y te lleve. If anyone is speaking back to you, I remember that Gautam Buddha's, this is one of the well said story, often it's been spoken, that once the Gautam Buddha was sitting at one place. Recuerdo una historia de Gautama Buda que se habló en otro lado. Buda una vez estaba sentado en un lugar. There was one man came and started swearing him. ¿Swearing? Abusing him. Pasó que Gautama Buda estaba sentado en un lugar y vino una persona que empezó a abusar de él. And after abusing for some time, Gautam Buddha did not reply in any way and he left. Entonces la persona lo siguió insultando y Gautama Buda no reaccionó de ninguna forma y luego la persona se cansó y se fue. Gautam Buddha's disciple was there, so disciple asked, why Buddha you didn't speak anything in return? Entonces había un discípulo de Gautama Buda y le dijo, Buda, ¿por qué no respondiste ante esos insultos? Buddha replied that if someone brings any gift for you and you don't accept those gifts, where does those gift go? Entonces, si Gautama Buda le respondió, si alguien viene y te ofrece un regalo y vos no aceptás ese regalo, entonces ese regalo, ¿dónde va? Disciple replied, it will go to that person who brought the gifts. El discípulo le respondió, volverá a la persona que trajo el regalo. So very nicely Gautam Buddha replied, I did not receive any of his gifts which he brought for me. Entonces muy amablemente Gautama Buda le respondió, yo no recibí ningún regalo de los que él me trajo. So Gautam Buddha was very, he's the incarnation of Krishna, and his teaching was very good for the human being. That is up to your intelligence only what you want to receive and what you don't want to receive. Entonces Gautama Buda, que era una persona muy elevada y que fue una encarnación de Krishna, dijo algo muy cierto, que es uno elige lo que desea recibir y lo que desea no recibir. If you really want to become a driver of your own body, then I would say don't be accidental, and from today onwards we would start learning the process that how we can start knowing our issues and start working on our issues. Entonces, si ustedes quieren convertirse en conductores de sus propios autos,
tienen que empezar a conocer a dónde están sus asuntos y a conocer esos asuntos. Y si no quieren ser autos accidentables. Because having a anger is a jewelry of a man. But that anger is good when it is in control. Y tener enojo es una joya que el hombre tiene. Pero ese enojo es bueno solamente cuando está controlado. If it is for the benefits for others. Si es para el beneficio de otros. If it is not a benefits for others as well as for himself, that anger is not good. Si no es para el beneficio de otros o de uno mismo, esa ira no es buena. So from today on, we will try to make ourselves a dulce de leche. And I have placed all the papers, 2 papers in front of you. The pen is, please take the pen as well. And we will start our class from today, that how to make ourselves better and how not to give the key, of our peace to other people so they can drive us crazy. Entonces, si queremos volvernos dulce de leche nosotros mismos, acá tenemos lápiz y papel y vamos a... Sorry. We are going for... I have given them the paper. Yeah. And we will recognize our issues. Okay. So our peace is not given in someone's hands. So they, then we won't get crazy now and then anytime by other people or other circumstances. Bueno, entonces en este lápiz y papel que Gurudev nos dio, vamos a escribir cuáles son las cosas que nos ponen locos para que la llave de nuestra felicidad no esté en manos de otros que puedan hacer que nos volvamos locos en cualquier momento. Radhe Radhe. Radhe Radhe.